कलिजुग जहाँ आपण करिए सब चली नाई सब से कथा नुहे वर्तमान ये कलिजुग रे काण होची आज्ञा बरियाना ये कलिजुग रे कलि हेउची खरमल बापा कलिजुग रे धर्म हेउची अधोगति कलिजुग रे मनटा हेउची कलुषित कलिजुग रे भाषा हेउची तिक्त कलिजुग रे भाव सब विभ्रांत ये कलिजुग रे सत्य न्याय हेउची समदर्शन ये पंडित मंडली जीवनटा हेउची विपन्न प्रभुଙ୍କର ସେବାକୁ ଯାଉଛି ଅପବିତ୍ର କଳିଯୁଗର ବାପା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଅମାପ ଏଇ ସବୁଥିରେ ନିବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ହେଲେ କଳିଯୁଗର ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ହେଲେ କଳିଯୁଗ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବାପା ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଖଣ୍ଡେ ରାସନ କାର୍ଡ ସାହୁ ବାବୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ରାସନ କାର୍ଡ କଲେ ତୁମେ କଳିଯୁଗର ମୁକ୍ତି ପାଇବ କଳିଯୁଗରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ତ କଳିଯୁଗର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ କଳିଯୁଗର ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ କଲେ କଳିଯୁଗର ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଉଠି ପାରିବ ସେ କଥା କେଉଁଠି ଲାଗିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଏବେ ତ ଦିନକୁ ଚାଉଳ ମିଳିଛି ଯଦି ନାହିଁ ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଚାଉଳ ବି ନାହିଁ ନାଇଁ ବାବୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ କଳିଯୁଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦନ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ବିବାହ ବ୍ରତ ହେଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପବିତ୍ର ଯେ କି ଇଏ शुभमय मंगलमय काम हेउ वर्तमान महोदय आज मानसिक बाला ऊपर रखे आत्मांतर विद्यमान कहते प्रभु सत्यनारायण पंचदेवता अक्षररूप ये होची प्रभुंकर नाम प्रभु विद्यमान अच्छे प्रभुंकर नाम आम ये बाला माध्यम आम से प्रोग्राम संकीर्तन करुचे आगे मु पंडित लक्ष्य देवे जेकोसी शुभ कार्य करंतु ना काहेकि सर्वप्रथम टिके प्रभु को आमंत्रण करिवे प्रभु को आमंत्रण न करले देखो ये जीवन रे मुक्ति नहीं जीवन रे शांति नहीं प्रभु को सानिध्य अपन मन लाभ करि परिबे ना ये जीवनटा केवल मंगलमय हेबे ना तेणु प्रभु को नाम हेउची परम रक्त प्रभु को नाम भजन कीर्तन वंदन कले हमें भव संसार मुक्ति पाइबा नाम बिनु कलिका कलिजुगर मुक्ति पाइबाकू हेले आज्ञा बड़ धर्म होला प्रभुंकर नाम आपण मानकर एक कथा सिना गोस्वामी तुलसीदास प्रमाण कले श्री महाविष्णु पुराण रे सुंदर श्लोकटी आज्ञा प्रमाण बोले नाम इव परम ज्ञान नाम इव साक्षी जगत नाम इव जीवन जगत नाम इव विपुल धन साहित्य प्रेमी कला प्रेमी पंडित लक्ष्य देवे बोले नाम एव परम ज्ञान बापा प्रभुंकर नाम है परम ज्ञान नाम एव साक्षी जगत प्रभुंक नाम ही है जगत बापा प्रभुंक नाम अच्छी सत्य प्रभुंक नाम अच्छी धर्म प्रभुंक नाम ही धन तेणु भगवत संसार मुक्ति पाइबा हेले प्रभुंक नाम को टिके भजन अर्चन कीर्तन वंदन कले आमे शांति पाइबा मुक्ति पाइबा जीवन मंगलमय हेबो प्रभुंक नाम नलाते हम समय प्रभुंक नाम नला पई समय नाही काहे कि समय नाही ना आया जो छत्त केरु यार सकाल संध्या छत्त बारे बारे आज्ञा ए देह काठ होइबानी कर्ममय जीवन में कर्म करबा पई आसीछे कर्म ही करबा कर्म न कले बंची परिबानी कर्म करबा सहित बाबा के प्रभु कर्म करबा पड़िबो ना मान करिया भागवत एई बड़ी जगन्नाथ दास कहले हे पुरा ले जदि गोविंदे थाए भाव मनुष्य जन्म
ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ଥାଏ ଭାବ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ 84 ଲକ୍ଷ ଜଣି ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ମାନେ ପାଇଛେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଏ ମାନବ ଜନ୍ମକୁ ଟିକେ ସାର୍ଥକ କରିବା ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ କଥାରୁ ନାଇଁ ବାବୁ ସେ କଥା ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି 20ଟା ଟ୍ରକର ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର କମେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଆଗେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଧନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଧନ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତୁମ ସଙ୍ଗରେ କଣ ଇଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯିବ ତମ 10 ଟକିଆ ଯିବ ନା ଯିବ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବ ନାହିଁ ପୁଅ ଝିଅ ଯିବେ ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ଯିବ 5 ତଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛ ଯିବ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ ଯୋଉ ବିଲାତି କୁକୁରକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ମାଂସ ଦେଇ ପୋଷିଛ ସିଏ ବି ଯିବନି ମୋର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ କଳା ପ୍ରେମୀ ପାଲ ପ୍ରେମୀ ହରି ପିପାସୁ ଭଗବତ ପିପାସୁ ପୁରାଣ ପିପାସୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଦିବସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଏମିତି ଧନ ଜୀବନର ବାପା ମାନେ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧନ କି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସେ ଧନ କିଏ କେଉଁ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଗ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଚିନ୍ତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ନିରାକର ଦେଶୀ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ହରି ନାମ ଧନ ଯେତେ ସାଇତିର ଧନ ସଙ୍ଗରେ হরিনাম ধন যেতে চাইব বাপা সে ধন সঙ্গে যাব সে ধন সেতুরে খরচ তু করিব বৈকুণ্ঠে তাহা বুঝিগলি মো হরিভোগ ধান সময় হরিভোগ ধান কহিলি সে কথা কহিলে পাই না আর ধান নেইকি তুমি যাব হরিভোগ ধান মু রখি খাইছি নাই বাবু সে কথা নেই এই রজ বেলকু বুঝিবি মো বাপা মানে যদি ভব সংসার মুক্তি পাইবে পরিকল্পিত ধার পাইবে তাহলে হরিনাম রূপক ধনକୁ অর্জন করবে হরিনামরে ভজন্তু হরিনামরে ভজন্তু ভজন কীর্তন বন্দনা করি জীবনକୁ সার্থক କରି ଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଉପର ଯାତ୍ରୀ ହେବେ ଆପଣ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ସେ ଧନ ସେପୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁ କରିବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ସଜ୍ଜନ ରଖିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ହରିନାମ ରସଟା କେମିତି ଦେଖିବା।